وہ میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی آگے ڈان پاশে ভাইরা বলেন দেখি وہ میرا نبی মাশাআল্লাহ বাম পাশে ভাইরা وہ میرا نبی সবাই একসঙ্গে وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے এরপরে কি মাশাআল্লাহ সবাই পারে নাকি মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ وہ হাশমি وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے میرا نبی میرا نبی میرا نبی وہ میرا نبی میرا نبی ہے ہاں ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے ماشاءاللہ وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے یاسین و مزمل و مدثر وہی طٰہٰ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا یاسین و مزمل و مدثر وہی طٰہٰ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا এখন আমি পড়বো क्या शान है কি বলবো একটু চিল্লায় শুনতে চাই বলবো क्या शान है কি বলবো একবার আমি বলবো চিল্লায় পরের বার আপনারা গলা ফাটায় পারবেন তো ইনশাআল্লাহ কারা কারা পারবো হাতটা দেখি মাশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আল্লাহ রাসূলের আশিক বানায় দিক সবাই বলে আমিন क्या शान है সবাই একসাথে क्या शान है माशाअल्लाह क्या शान है उसकी जो उम्मी लक़बी है वो मेरा नबी है वो मेरा नबी है वो मेरा नबी है वो मेरा नबी है اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منسوب ہے جیسے ورفعنا لك ذکرك اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منسوب ہے جیسے ورفعنا لك ذکرك جس ذات کا میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے শেষবারের মতো চিল্লায়া ইশক রাসূল জাহির করে وہ میرا نبی وہ میرا نبی سب کا نبی ہے চিল্লায়া শুনতে চাই মারহাবা একটা নাশিদ আছে